Install logger ko guys. Yeah. Ano layout guys? Si Boss Burn, no? Ang nagdumala niya. Out. Si Wait, Marina James. Ayan. James Kaka. Lakot ba? Mari dah bos, dapat ini. Out na. Tapi umay kita dato na. Hi guys, welcome to Guys TV. Please subscribe, like and share. Sending star on. Saan segmon. Okay. Asa may mas mayo boss? Ano na? Hindi check niyo ba? Hindi ka tagapit, ala. Pero Okay sa. ayaw. Poston na ng earphone sa katong kuan, mabasa, baba yung distansya ko may. Oh. Wiring pa. Muling lang, ano lang. Mo kanang badless nga kanang ito mo nang aircon na na. Okay. Oh, kana aircon na. Pero na tong wiring nakita. So guys, welcome to Colin split time. 37 unit guys. Install for today is only 3 units lang. We'll be back and Tuesday install another the cover of the aircon. Please be careful. Okay. Tuesday guys, we schedule the install for 35 units only. Today is only 3 units. Thank you for cool and trusting. Okay. Okay ka? Okay ka? Okay ka lang? Okay ka lang ng 33 unit? PC ko dito. Type approve. Okay na. Ito. Ano ka pernah ano? Okay, plaster ta sa Okay. condenser. Diyan. Okay. Sa kombidyon. Master na hagdan. Utang daan sa condenser. Oh, kana boss, okay na boss. Nagkuhan ba? Nag-live ng patong na sa hagdan. Ataya to. Saka. Ataya. Saka pa James. Saka kausa. Yun lang kay salon ka na ramang paspas man kumudagan pod. Sirit-sirit ang bugno. Pwede na mahugas diri.